मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और याद रखो एक उसूल तो हमेशा, जब भी किसी ने अपने आप को मशहूर करना है तो मशहूर करने के दो तरीके हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेमस होने के, जैसी इंग्लिश है, फेमस होने के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। एक तरीका तो यह है कि आप में कोई काबिलियत हो, आप मुहक्किक हो, कोई ऐसी चीज आवाम को देना शुरू करें जो बड़ी अट्रैक्टिव हो या आवाम को उसमें बहुत ज्यादा फायदा हो। तो ये तरीका, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हर फील्ड में पहले से माहिरीन मौजूद हैं। मेडिकल साइंस में अगर आप चाहते हो मैं कोई ऐसी रिसर्च लेकर आऊं जो हटो बच्चों किस्म की हो, तो आप ले आओगे? नहीं ला सकते भाई आप, क्योंकि आपसे ज्यादा एक्सपर्ट, अगर आप 30 साल के हो तो 60 साल का डॉक्टर वो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट होगा। अगर आप पाकिस्तानी हो तो अमेरिका और यूके के जो रिसर्च सेंटर में डॉक्टर्स बैठे हैं वो शायद आपसे भी ज्यादा एक्सपर्ट हो। फिर अगर पाकिस्तान में एक्सपर्ट हैं तो वो आपसे भी ज्यादा एक्सपर्ट होंगे। उसमें आपका सबसे ज्यादा एक्सपर्ट बन के अपने आप को मशहूर करना ये आसान काम बोलो नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर आप हिकमत में हकीम हो, देसी नुस्खे जानते हो, कलौंजी के ये फायदे, अदरक का ये, फलाने का ये, और खमीरा गाव जबान और इतरेफल उस्तुखुद्दूस और इतरेफल कशनिजी और जनाब एक और है यार, अल्लाह भला करे, वो पेट के लिए बड़ी अच्छी होती है, जवारिश कमूनी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं इतने फारिग नहीं है जितना आपको लगते हैं। जवारिश ज़रऊनी, जवारिश कमूनी और माजून फलसफा, ये बड़ी जबरदस्त दवाएं हैं। जवारिश ज़रऊनी, जवारिश कमूनी, माजून फलसफा, और अल्लाह भला करे मसाने के लिए माजून कुंदुर, जिनको पेशाब बहुत ज्यादा आता है ना, और नंबर 5 खमीरा गाव ज़बान, ये वैसे जनरल नॉलेज के लिए, खमीरा गाव ज़बान, खमीरा मरावीर दिल के लिए, मोतियों वाला वो ज़्यादा अच्छा होता है। खैर बहुत सारी इसमें डिटेल है, ये बड़े खुशबूदार चीज़ें हैं, ये वैसे ही खा लो आप, कोई इसके साइड इफेक्ट, लेकिन हकीम से पूछ के खाना, कुछ इफेक्ट हो गए तो मुझे पकड़ोगे जाके। खैर अब हकीमों में बहुत सारे हकीम हैं, कोई एक तो थोड़ी हैं। अब हिकमत में अगर कोई चाहता है कि मैं कोई ऐसी चीज मार्केट में लेकर आऊं जो अब तक हकीमों को के पास कोई ऐसा नुस्खा लाऊं, तो आसान है ये। तो भाई तू भी तो इसी हमदर यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा या किसी हकीम से सीना बसीना तूने बैठ के सीखा होगा, तो तू अकेला थोड़ी है, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं। तो उसमें तहकीक की बेस पे आगे निकलना आसान काम नहीं है, वो तो 2-4 लोग ही निकल पाएंगे। हर फील्ड में, इल्म में भी ऐसा ही है। आप अपना दीनी इल्म का कोई चैनल बनाते हो और उसमें आप मसाइल रिकॉर्ड करवा के डालते हो, अब आपकी कोई बहुत ही यूनिक तहकीक है जो ऐसी चीज है जो अब तक मार्केट में किसी के पास नहीं है, तो सवाल पैदा होगा कि भाई उलमा तो बहुत हैं, इतने मदारिस हैं, इतने उलमा 8-8 साल जिंदगियां लगा रहे हैं, हर मसलक में है, बरेलवियों में भी हैं, अहले हदीस में भी हैं, देवबंदियों में भी हैं, शियों में भी हैं, हर मसलक में है, तो तू क्या ला रहा है नहीं मार्केट में भाई? तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो मशहूर होने का ये वाला तरीका क्या है? आसान। अब प्रैंकर देखें ना आप, ये भी एक तरीका है मशहूर होने का। तो इसमें अब लोग इतना आगे जा चुके हैं, जो कॉमेडी में इतना आगे जा चुके हैं कि अब नया कोई कॉमेडियन आए और लोग कहें कि यार हम इसको सुनेंगे, ये आसान काम नहीं है। इसमें बहुत से लोग पहले इस फील्ड, हर फील्ड की बात कर रहा हूं, चाहे वो जायज हो चाहे वो नाजायज हो, तो ये वाला तरीका मशहूर होने का मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब आसान तरीका मैं आपको बताता हूं जो मार्केट में चल रहा है, वो ये कि फेंकना शुरू कर दो। जितने बड़े फेंकू बनोगे उतनी इज्जत भी होगी और उतने सोसाइटी में मशहूर भी। और चैलेंज देना शुरू कर दो, और जब कोई चैलेंज कबूल करे तो भाग जाओ। ये तरीका फेमस होने का क्या है सबसे ज्यादा, क्योंकि अवाम को तो तुम चैलेंज दे नहीं रहे। अवाम को चैलेंज दोगे तो उसको तो, वो तो बेचारी फारिग है जिस फील्ड में आप चैलेंज दे रहे हो। वो चैलेंज उलमा कबूल करेंगे ना,
یا ڈاکٹر قبول, اگر میڈیکل سائنس سے متعلق چیلنج ہے تو ڈاکٹر قبول کریں گے, حکیموں سے متعلق چیلنج ہے تو حکیم قبول کریں گے, دین کے علم سے متعلق چیلنج ہے تو کون قبول کریں گے؟ علماء. تو چیلنج بڑے بڑے دو, کوئی اس کو یوں نہیں ثابت کر سکتا, کوئی یوں نہیں کر سکتا, اور جب کوئی چیلنج قبول کرے تو مارکیٹ سے شارٹ. تو لوگ صرف اس چیلنجز کے بھرم میں آئیں گے کہ یار کیا کانفیڈنس سے چیلنج کرتا ہے یار یہ بندہ. اور اگر کوئی میڈیکل سائنس سے متعلق بات ہے تو انگلش میں کچھ ریسرچ پیپر بھی شائع کر دو, یا امریکہ سے یہ ریسرچ آئی ہے انگلش میں. اکثر ہمارے پبلک انگلش جانتی نہیں, جانتی بھی ہے تو گوگل پہ کچھ بھی لکھ کے ٹھک کر کے نکال دو یار, کیا پتہ چلے گا کہ یہ امریکہ کی ریسرچ ہے یا لندن کی ریسرچ ہے, پرانی ریسرچ ہے کہ نئی ریسرچ ہے. میں نے ایسے پہلے یوٹیوبر سے بڑا متاثر ہوتا تھا, یوٹیوب پہ کچھ ڈاکٹر آتے ہیں بڑے, کچھ تو واقعی بڑے زبردست ہیں, ان کا میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ میں یہاں پبلسٹی کے لیے تو بیٹھا نہیں, لوگ پھر کہیں گے شاید مفتی صاحب کا کوئی کھانچا چل رہا ہے ان سے, تو کچھ تو واقعی بڑے زبردست ہیں. لیکن میجورٹی میں کیا ہے یوٹیوب پہ, میجورٹی میڈیکل سائنس سے متعلق جو چینل ہیں وہ ہوتا نہیں ہے جیسا وہ بتا رہے ہوتے ہیں. وہ ریسرچ نہیں ہوتی. ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہہ رہے ہیں امریکہ کے یہ ڈاکٹروں کی نئی ریسرچ آئی ہے, یا یو کے کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کی نئی ریسرچ آئی ہے. وہ ریسرچ پیپر میں نے پرنٹ آؤٹ نکالا, واٹس ایپ میں لیا, یا وہیں سے کاپی پیسٹ کر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو امریکہ کینیڈا میں بھیجا کہ حضرت یہ سنا ہے نئی ریسرچ آئی ہے. انہوں نے کہا پھینک رہا ہے, ایسی کوئی, ہم ریسرچ سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے, یہ غلط ہے. اچھا بیچارہ جو یہاں ڈاکٹر ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے, اس میں اتنی مہارت بھی نہیں ہوتی, اور پھر وہ ڈاکٹر اس فیلڈ کا بھی نہیں ہوتا ایکسپرٹ جس میں وہ ریسرچ پیش کر رہا ہوتا ہے. کڈنی کا ڈاکٹر ہوگا, پھیپھڑوں کی ریسرچ پیش کر رہا ہوگا آپ کے سامنے. ابھی عجیب قسم کی کہانی ہے یار. ای این ٹی اسپیشلسٹ ہوگا اور اسٹمک کی ریسرچ پیش کر رہا ہوگا. اب بھائی تو ای این ٹی ہے تو آنکھ ناک کان حلق کا ہے تو ناک کان حلق ہی کی ریسرچ پیش کر بھائی, تو فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس طرح سے مشہور بولو نہیں ہوگا, مشہور نہیں ہوگا. تو اس لیے مشہور ہونے کا بہترین طریقہ یہ لمبی لمبی پھینکو, اور اگلے لوگ بیٹھ کے کیا کریں گے, لپیٹتے رہیں گے, بیٹھ کے لپیٹتے رہیں گے. تو آپ دیکھو یہ چیز کھانے کے اتنے فائدے, یوٹیوب پہ آپ کسی بھی چیز کے فائدے لکھ کے ڈال دو تو آپ کہو گے بس اس کے علاوہ اپنے کچن سے ہر چیز ختم کر دو, بس یہی کھاؤ بیٹھ کے, اتنے فائدے ہیں اس کے. نقصانات ڈالو گے تو ایسے نقصانات آئیں گے آپ کو لگے گا کہ خودکشی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس یہی کھا لو. تو اس لیے یہ جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں نا کلینک کھول کے, اور یہ 4 سال پڑھ کے بیٹھے ہوئے, پاگل نہیں ہے, صحیح ہے. اگر یہ سب کچھ انہوں نے کرنا ہوتا یہ بھی یوٹیوب پہ ہی ریسرچ کر لیتے. تو ہر چیز کو اس کے اہل سے سیکھنا چاہیے, دین کا علم علماء سے, میڈیکل سائنس ڈاکٹروں سے, حکمت جو واقعی حکیم ہو. حکیم میں جب بھی آتا ہوں تو میں اس لیے کہ صحیح ہو, وجہ اس کی ہے کہ اس میں 2 نمبریاں حکیموں میں تو بہت ہی زیادہ ہیں, اور اس میں بڑا پھینکو جو ہے نا وہ زیادہ چلتا ہے. خیر, تو میں آپ کو مثال